عليكم. bonjour. اليوم غنديرو بغرير بدقيق القمح الكامل. Aujourd'hui on va faire des crêpes à mille trous avec du blé complet. On va avoir besoin de un verre de blé complet, un verre de semoule fine, un demi-sachet de levure chimique, une petite cuillère de levure de boulanger et un peu de sel et de l'eau tiède pour faire la pâte. Alors غنحتاجو كاس ديال السميده رقيقه، كاس ديال دقيق القمح الكامل، الملحه نص خماره ومعلقه صغيره ديال خميره الخبز والماء دافي باش نجمعوا الخليط. غنديروا الدقيق السميده، on va mettre la semoule, le blé complet. On rajoute la levure, le sel, le khmira, le melha, ونص خمارة. Alors un demi sachet de levure, voilà. On mélange ça et on rajoute l'eau tiède. Alors غزلنا الخمارة نص خمارة وغنبقاو نزيدو في الماء. الماء ما نقدرش نقول لكم شحال لان على حساب الدقيق واش تيشرب ولا لا، مهم عينكم ميزانكم. انا غنقول لكم تقريبا شحال درت مي راه على حساب الدقيق. alors je vais pas pouvoir donner exactement combien d'eau on peut ajouter parce que ça dépend de la farine qu'on utilise. Alors je vais vous dire approximativement combien j'ai rajouté. L'important c'est que ça soit vraiment presque liquide, comme un appareil de cake très léger. Voilà. Je vais rajouter encore un peu. Après on va mixer au blender et on laisse reposer 5 à 10 minutes et après on va commencer à cuire. غنخلطو هكا غادي نديرو في الميكسور، نخلطوه في الميكسور ونخليوه 5 ولا 10 دقائق حتى يرتاح ونبداو نطيبو فيه. الماء تقريبا واحد ربعة ديال الماء 250 ملل. alors j'ai ajouté à peu près un quart de litre d'eau sur les ingrédients que je vous ai donnés. Les crêpes à mille trous, ça dépend aussi du feu qu'on utilise et de la poêle qu'on utilise. Il faut régler le feu pour avoir la bonne mesure pour qu'il soit bien troué et pour qu'il soit bien cuit aussi. alors البغرير خاصنا العافيه تكون مجهده مي ماشي بزاف. الا تجهدات بزاف عاوتاني تيتحرق البغرير، ولا نقصوها بزاف ما غيتثقبش مزيان. المهم هذه هي العجينه ديالنا. خليناها خمرات واحد 5 ولا 10 دقائق ماشي بزاف، ما كنتسناوش عليها بزاف، ومن بعد تنبداو نطيبوها عادي كيف كنصاوبوا البغرير الاخر اللي كنديرو. نديرو هكا ونطيبوها. فوالا l'appareil elle est comme ça. Et on laisse cuire. Le feu il doit pas être très grand ni très calme. Et on continue jusqu'à avoir tout terminé. Nesma fait du vacarme. Nesma دايره ليا الفوضى. alors هذا البغرير ديالنا. المقادير اللي عطيتكم راه كيخرجوا كميه غير قليله لان ما كنتش باغا ندير بزاف. نتمنى تكون عجباتكم ونتمنى تجربوها لان فريمون تيجي لذيذ بزاف اكثر من هذاك اللي كنديروه بالسميده رقيقه عاديه. بالدقيق القمح الكامل هو صحي اكثر وهو لذيذ اكثر. هانتوما تشوفوا مثقب مزيان، وكيف قلت لكم تتقاو راه صديبون على حسب المقله اللي كتستعملوا، واش ثقيله ولا خفيفه، وكتبقاو تريقلوا العافيه حتى يعطيكم الريزلطات اللي بغيتو. alors voici nos crêpes. J'espère que vous avez aimé. Ils sont beaucoup plus délicieux que ceux qu'on prépare avec de la semoule fine simplement.
Le blé complet a un autre goût et c'est mieux pour la santé. Et comme je vous ai dit que les trous, ça dépend de la poêle que vous utilisez, ainsi que le degré du feu que vous mettez. Il faut continuer à régler, sacrifier 2 ou 3 au départ, jusqu'à avoir la bonne mesure, désolé. J'espère que vous avez aimé la recette, que vous allez l'essayer. Bon appétit.